अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लाइव बॉय एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन। जो ग्रुप स्टेज का मरहला है एशिया कप का वो खत्म हो गया है। कल का मैच एक फॉर्मेलिटी था क्योंकि ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान इस ग्रुप से सुपर 4 में दाखिल हो चुके हैं और वहां पे बांग्लादेश और श्रीलंका जिनका आज ही मुकाबला है सुपर 4 का पहला मैच। तो यहां तक तो बात खत्म हो गई। कल से धमाकेदार मुकाबलों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट आज से ही शुरू हो रहा है, लेकिन कल इज द बिग गेम, द बिग मैच। इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान अगेन। क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीख कर वापस आएगा, काउंटर अटैक करेगा, या हम समझें कि अब वो जो हम बात करते हैं हमेशा के स्किल का बड़ा डिफरेंस है, तो वही सब चीज चलती रहेगी। आज के प्रोग्राम में मेनली इस पर बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं बासित अली, कामरान अकमल और यूएई से हमें ज्वाइन करेंगे, बल्कि कर चुके हैं, शाहिद हाशमी साहब। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बासित भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। हम बार बार बिग मैच तो कहते हैं, लेकिन उस बिग मैच का चार्म काफी हद तक खत्म हो गया बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ स्किल, द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, पास रिजल्ट, ये सब चलता है। लेकिन साथ साथ एक और बात होती है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है वो ऑन द डे बड़ा मैटर करता है। क्या पाकिस्तान टीम कर सकती है जो पिछले मैच में नहीं कर पाई थी? कोई भी ऐसी चीज दुनिया में नहीं है जो मुमकिन नहीं है। अगर आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी जो स्मार्टनेस है ना, अगर आप वो उस पर पूरी तरह खेलें तो आपको सपोर्ट मिलती है। जो आप बोले ना बिग मैच, ये बिग मैच तो पहले ही सही है, पहले टीमें अच्छी थी, लेकिन अब जो ये बिग मैच है ना, ये ब्रॉडकास्टर के लिए कि वो चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए, चांदी लग जाए उन्हें, मतलब पैसा मिल जाए उन्हें, और वो पैसा मिलता है उन्हें। सही बात। और बाकी क्रिकेट वाइज हम जो क्रिकेट खेले में, मेरे लिए तो और कामी के लिए भी मेरा ख्याल है वही होगा। बड़ा मैच नहीं है, बड़ा मैच नहीं है, बड़ा मुश्किल मैच है पाकिस्तान के लिए। क्यों मुश्किल मैच है? आप अभी प्रोमो चला रहे थे, हाथ मिलाने वाली बात हो रही थी, तो ये इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होगी यार? सही बात है। आप अपने बैट उठाने को, बैकलिफ्ट को, सिंगर निकालने को बोलते ना हमने सीखना है या इस तरह हमने डिलीवर करना है, तो मोटिवेशन तो पहले आप इससे लें। सही बात। क्या आप उसका ग्राउंड में जवाब दें? आपके बाजू में इतनी ताकत तो हो, आपका जहन चले वहां पे पुरानी परफॉर्मेंस पे कि मैंने नेपाल के अगेंस्ट क्या कर रहा था, बांग्लादेश के अगेंस्ट कर रहा था, वो चीजें निकाल के फोकस करें ऑन दैट डे। एक लिस्ट बनाई हुई अपनी रिसेंट अचीवमेंट की, प्लीज उसको भूल जाएं, और क्या, क्योंकि वो बहुत छोटी टीमों के खिलाफ है। कामरान, हाउ डू यू लुक एट द गेम? और जैसे बासित भाई कह रहे हैं, इस बात से एग्री करते हैं? देखिए, एज ए क्रिकेटर तो बड़ा मुश्किल है कहना कि पाकिस्तान टीम वापस कम बैक कर सकती है या अच्छी क्रिकेट खेल सकती है। वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नंबर 1 टीम है इंडिया। पहले मैच में उन्होंने जो अपना मैच खत्म किया है वो बड़ा जबरदस्त, बिल्कुल वन साइड, बिल्कुल फाइट पाकिस्तान टीम की तरफ से लगी नहीं है। तो अब जितना गैप मिला, कल का मैच जो होना है और जो लास्ट मैच खेले उसमें क्या काम किया, क्या सोचा टीम ने, गलतियां क्या की है, उस पर कंट्रोल किया कि नहीं, उस पर वर्क किया कि नहीं, ये सारी चीजें देखते हुए मेरे ख्याल से दिन T20 के मैच में एक ओवर आप देखें मैच कहां से कहां ले जाता है। सबसे बड़ी मिसाल अफगानिस्तान और श्रीलंका वाले मैच की है। लास्ट ओवर में 5 छक्के लग गया तो स्कोर कहां पे चला गया। तो यही चीज अब पाकिस्तान टीम को सोचनी पड़ेगी कि बुरा ठीक है, निकल गया दिन, अब आगे का हमने अच्छा क्या करना, वो उसी सूरत होगा। बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, गेम प्लान अच्छा होगा। आप प्लेइंग 11 क्या बनाते हैं, कंडीशन क्या बनाते हैं, मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, आप कोई एक चीज स्ट्रॉन्ग करके नहीं खेल सकते। इंडिया के खिलाफ आपको बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, बैटिंग भी, और एक बैलेंस साइड जैसे इस वक्त श्रीलंका की लग रही है ना, वैसे करे, फाइट करे। हार जीत बात की बात है, फाइट नजर आनी चाहिए। नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। और जो उस मैच में ऑफ द फील्ड हुआ, जैसे बासित भाई कह रहे हैं, उससे मोटिवेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। बिलीव मी, मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिकेट दिखाने के लिए, अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए प्लेयरों को ये चीजें बड़ी लिफ्ट करती हैं कि यार ये कैसे कर सकते हैं, कैसे स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट खराब कर सकते हैं, कैसे शेक हैंड नहीं कर सकते। आए नेक्स्ट मैच में ऐसी की तैसी हम खेल के दिखाएंगे, हम काम करेंगे, लेकिन वो उसके लिए आपको सोचना पड़ता है कि हमने तैयारी किस माइंडसेट के साथ करनी। डर के तैयारी नहीं करे कि यार हम खेले ना, हम अपना कर लें, हम ये ना करें। जरा आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी, खेलना पड़ेगा, फिर ही गेम अच्छी होगी। बिल्कुल ठीक है भाई। बात यह है कि मोटिवेशन इससे मिले ना मिले, पाकिस्तान टीम ने मोटिवेशनल स्पीकर हायर कर लिया है। डॉक्टर राहील अहमद एशिया कप के बकिया मैचेस में टीम की मोटिवेशन बढ़ाएंगे।
شاہد صاحب یہ اس بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیے کہ موٹیویشنل اسپیکر ہائر کر لیا ہے اور اس کے ہائر ہونے کے باوجود بھی پریس کانفرنس ہم نے اپنی کینسل کر دی ہے، یہ چل کیا رہا ہے؟ عجیب ہی حالات چل رہے ہیں. بھارت اس ہینڈ شیک کنٹروورسی سے نکل گیا. ان کے کپتان نے آج بالکل ایک سائیڈ اسٹیپ کیا، اس سے پوچھا کہ ادر تھنگس کیسے کنٹرول کریں گے، تو اس نے کہا ادر تھنگس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ بالنگ بڑی اچھی ہوگی، کمپیٹیٹو ہوگی، بالنگ بیٹنگ کا ایک کانٹیسٹ ہوگا. وہ تو نکل گئے، ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہیں. ہم نے ٹریننگ سیشن میں کوئی بھی پلیئر سامنے نہیں کیا، کہیں کوئی جملہ نہ آ جائے ہینڈ شیک پہ، کہیں کوئی سوال سخت نہ آ جائے. آج کی پریس کانفرنس بھی ہم نے کینسل کر دی. اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ 2 دن سے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے. اگر مائک ہیسن موٹیویٹ نہیں کر سکتا، اگر سلمان آغا موٹیویٹ نہیں کر سکتا، اگر نوید چیمہ صاحب موٹیویٹ نہیں کر سکتے، اگر وائس کیپٹن یا پلیئر ایک دوسرے کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے، تو باہر سے ایک آدمی لا کے وہ موٹیویٹ کرے گا. آپ کو اگر موٹیویٹ کرنا ہے پاکستان کی ٹیم کو، آپ کل عمان کا میچ 2-3 دفعہ دکھا دیں، انہیں بتائیں کہ کس طرح کو ہیڈ آن انڈیا کو لیا جائے. شاہد بھائی، ہاں بولیے. شاہد بھائی مجھے یہ بتائیں، یہ پریس کانفرنس جو کینسل ہوئی ہے پی سی، ان کو بتائیں کہ کس طرح کراچی کے عامر کلیم اس کی بیٹنگ دکھائیں کہ ایسے بیٹنگ کی جاتی ہے، ایسے ہیڈ آن لیا جاتا ہے. شاہد صاحب یہ کامران آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی شاہد بھائی مجھے بتائیں، یہ پریس کانفرنس جو کینسل کی ہے سلمان نے خود کی ہے یا پی سی بی نے کہا تھا کہ نئی پریس کانفرنس کرنی؟ دیکھیں سارے احکامات تو اوپر سے آ رہے ہیں، لاہور سے آتے ہیں احکامات اور یہاں پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. پہلے تو یہ ٹائم سلاٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جب میچ شروع ہو جائے گا 6 بجے یہاں کے وقت کے مطابق ٹاس ہو جائے گا، تو اس وقت پریس کانفرنس کی جائے، دبئی اسٹیڈیم میں کی جائے. پھر یہ پتا چلا کہ کوئی تلاش کر رہے ہیں کوئی اور ٹائم سلاٹ، لیکن دوپہر کو کوئی 1 بجے کے قریب آ گیا، نہیں جی ہم پریس کانفرنس نہیں کر رہے. کل ٹریننگ سیشن میں پورا پاکستانی میڈیا کہتا رہا کہ کوئی پلیئر دے دیں، ہم الٹا سیدھا سوال نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے پلیئر بھی نہیں دیا. تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی ظاہر کر رہی ہیں کہ جیسے ہم بیک فٹ پہ ہیں، ہم نے ہاتھ ملانے سے منع کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں. کلدیپ یادیو نے شاہین شاہ آفریدی کا کہا کہ وہ مار رہا ہے تو مجھے دیکھنا پڑے گا اس کو کس طرح بالنگ کرنی چاہیے. وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، ہم ہی بیک فٹ پہ چلے گئے. اور ہمارا بیک فٹ پہ جانا مجھے تو بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہے. ہم کیوں بیک فٹ پہ جا رہے ہیں؟ ہم فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. بالکل صحیح ہے. کامران اس پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہی چیزیں ہوتی ہیں فیس کرنے والی. کانفیڈنس نظر آتا ہے جب آپ ایسے آ کے میڈیا پہ بات کرتا ہے، کپتان آتا ہے، کوچ آتا ہے، تو آنا چاہیے. اور جتنے دن 14 تاریخ کے بعد جو دن تھے نا، ڈیلی کوئی نہ کوئی پلیئرز آنا چاہیے تھا میڈیا کے سامنے، پتا چلتا کہ ہم لوگ گرے نہیں ہیں، ہمارے میں کانفیڈنس، ہم نے کم بیک کرنا ہے، تو اس سے بہت فائدہ ملتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے تھا، پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی، سلمان علی آغا کو آ کے دلیری کے ساتھ فیس کرنا چاہیے تھا، جواب دینے چاہیے تھے. میرے حساب سے تو اس دن بھی آنا چاہیے تھا جس دن میچ ہارے تھے، اس دن بھی نہ آنے کی کیا یہاں وجہ پہ تھی؟ مینیجر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو مینیجر صاحب کو بھیجنا چاہیے. باسط بھائی کیا کہیں گے اس پہ؟ غلط ایٹیٹیوڈ ہے. آپ آج پریس کانفرنس نہیں کر رہے، کیا میچ کے بعد بھی نہیں کریں گے؟ کیا اگینسٹ سری لنکا اس سے پہلے نہیں کریں گے؟ کریں گے نا. تو فیس کریں نا، چیلنجز فیس کرنا نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ لیڈر کس کو بولتے ہیں؟ آپ ٹیم کے کپتان ہیں، آپ لیڈر ہیں بھائی. آپ آئیں جو پوچھنا ہے پوچھو. اور آپ کا پہلا جواب یہ ہونا چاہیے ہاتھ ملانے والا کہ بھائی اب ہم نہیں ملائیں گے. ایشو یہ ہے کہ جس نے نہیں ملایا وہ کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے، جو ملانے کے لیے تیار تھا وہ چھپ رہا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ انہیں ٹیکٹکس نہیں آتی، بالکل نہیں آتی، مائنڈ گیم کھیلنا نہیں آتا، بالکل نہیں آتی. سوریا کمار یادو بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے، ان کا کیا کہنا دکھاتے ہیں آپ کو؟ میچ میں بھی بھارتی ٹیم ویسے ہی کرے گی جیسے پچھلے میچ میں کیا تھا. اچھا بال سے اچھا کیا تھا، کریکٹ وہ بولنا چاہ رہا ہے. پھر ٹھیک ہے جی، بالکل اچھا بال اور بیٹ کا اچھا کانٹیسٹ ہے، اچھی انٹینسٹی کا بھی کانٹیسٹ ہے. آئی فیل جیسے کہ میں نے ابھی لاسٹ کوشچن میں بولا کہ پورا اسٹیڈیم بھرا ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کیا ہے، بیسٹ کراؤڈ آتا ہے سپورٹ کرنے کے لیے. اینڈ اٹس بیسٹ تھنگ، پٹ یور بیسٹ فٹ فارورڈ فار دا کنٹری اینڈ انجوائے دا گیم. Close your room, switch off your phone and sleep. I think that's the best. See, it's easy to say, but sometimes it is difficult. The definition of relaxed یہ تھا، کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں، سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال کو ہی گھما گئے. وہ دیکھے نا، یہی ہے نا، ایک کانفیڈنس ہے نا.
تو میرے خیال سے آنا چاہیے تھا, ہمارے کپتان کو آنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا, کپتان کو بھی سوچنا چاہیے تھا, ٹیم مینجمنٹ کو بھی, کہ لاسٹ میچ جو ہوا تھا وہاں پہ بھی ضرور آنا چاہیے تھا. سلمان علی آگا فیس کرنا چاہیے تھا. کپتان بیک فٹ پہ چلا جائے گا نا تو ٹیم بھی بیک فٹ پہ چلی جائے گی. یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ ٹیم میں کانفیڈنس ابھی بھی نہیں آیا. جیسے ان چیزوں سے بچ رہے ہیں جواب دینے سے, تو میچ کیا کھیل لیں گے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. باسط بھائی یار وہ جو سوال پوچھا اس کا تو جواب بھی نہیں دیا اس نے. ایسے تو وہاں پہ میڈیا والے کو بولنا چاہیے تھا, جناب علی میں نے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا ہے. وہ ہنسی اس میں ٹال گیا, اور مجھے حیرت ہے کون جرنلسٹ تھا جس نے جواب نہیں دیا, دیکھے نا آرگومنٹ نہیں کرا. یہی تو اسمارٹ کیپٹن ہے. یہ اسمارٹنس تو نہیں ہے, کنٹروورشل نہیں بنایا اس کے جواب کو, اس کا اسمارٹ موو تھا. اور یہ پریس کانفرنس ہے باسط بھائی, کوئی انٹروگیشن تھوڑی ہے. وہ نجیب صاحب دے آر ویری لکی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ہماری ٹیم اتنی کمزور ہوئی ہوئی ہے. یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیا یار آپ مطلب کیا بولیں ہم. شاہد بھائی اس سوریا کمار کے ایپیسوڈ کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت تیز لڑکا ہے, چیئرفل تھا پہلی پریس کانفرنس میں جب انویلنگ سیریمنی ہوئی تھی, جواب ناپ تول کے دیتا ہے. لیکن ہم نے وہ جو ہمیں بیک فٹ پہ چلے گئے, ہم فرنٹ فٹ پہ نہیں گئے, ہم نے وہ اپنا چانس کھو دیا کہ ہم اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں. ہم بتاتے کہ ہمیں کتنی مایوسی ہوئی کہ انڈین پلیئرز نے ہاتھ نہیں ملائے, وہ ڈریسنگ روم میں چلے گئے, باوجود اس کے کہ پاکستان کے مینیجر بھی گئے, کپتان بھی گئے گراؤنڈ میں, لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں ملائے. تو ہمیں اپنا موقف تو پیش کرنا چاہیے تھا, ہم نے اپنا موقف پیش نہیں کیا. اب چاہے ہاتھ ملے نہ ملے, جیت ملنا ضروری ہے. اگر جیت نہیں ملے گی تو پھر آپ نے سمجھے جواب بھی نہیں. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی, باتیں ہوں گی کہ ٹیم نے کھیلنا کیا ہے. آپ نے اپنا موقف رکھا نہیں, جیسے شاہد بھائی نے کہا, وہ رکھتے, وہ ان کی ٹیم انڈر پریشر آ جانی تھی. ایگزیکٹلی, ان کا میڈیا ڈسکس کرتا اپنے پلیئروں تک. یہ مائنڈ گیم بھائی, آپ پریشر یہ ڈالنا تھا, جو مائنڈ گیم صرف اپنے پلیئروں کو نقصان پہنچانے کے لیے رکھا. صرف اس دن جا کے اگر سلمان علی آگا یہ بھی کہتے نا ہاتھ نہ ملانے سے کیا جنگ جیت گئے, تو کیا بیکلیش آتا انڈیا میں, آپ یہ سوچیں. بالکل, تو آپ نے تو پھر ساری چیز ان کے ہاتھ میں, کوئی جواب ہی نہیں دیا. بیسٹ موقع تھا آج آ کے اپنا موقف دیتا, لاسٹ میچ کا بھی ریفرنس دیتا, جو آپ نے بات کی, یہ سب سے بڑا جواب ہونا تھا کہ یہاں پہ ہم کرکٹ تیاری کے بارے میں بات کرتا ہے یار. نہیں, سوالات تو دیکھیں, سوالات تو پوچھے جاتے ہیں نا, میں اس کے لیے بول رہا ہوں, جس سے وہ گھبرا رہا تھا اسی کے لیے بات کر رہا ہوں. میڈیا کس لیے وہاں پہ ہے, سوال کرنا, جواب دینا پلیئرز کا کام ہے. سوریا نے سوال کیا تھا, جواب کیا. گلٹی کون ہے ویسے, کس میں گلٹی کون, جو ہاتھ نہیں ملایا, وہ تو سوریا نے نہیں ملایا, نہیں ملایا نا, اور وہ اس کو فیس کر رہا ہے, یہ کیوں چھپ رہے ہیں. اور شاید صاحب ان سے زیادہ تو ایکسپیرینس کوئی مینیجر ہو بھی نہیں سکتا تھا. ٹیم مینیجر کا اتنا ایکسپیرینس ہے, سب کو پتا ہے کیا سینیریو چل رہا ہے, اس کے بعد پھر ہم کیوں چھپتے پھر رہے ہیں یا بیک فٹ پہ کیوں ہیں. بالکل, اب بہت بیک فٹ پہ چلے گئے. ہم دراصل جذبات میں فیصلہ کر رہے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنے حریف کو تپاتے, ہم الٹا تپ گئے, ہم جذبات میں آ کے فیصلے کر رہے ہیں. اب یہ کن کے فیصلے, ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ فیصلے کنوے کیے جا رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ رمیز راجہ کو اور نجم سیٹھی کو بلایا گیا مشاورت کے لیے. رمیز راجہ نے یوٹیوب پہ سارا سب کچھ بول دیا, نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں سارا سب کچھ بول دیا. تو کہاں کی پرائیویسی رہی, وہ تو انڈین چینل سارے رمیز راجہ کا اور نجم سیٹھی کا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہو گیا, انہوں نے ان کو بلایا تھا, انہوں نے ساری جو کہانی ہے وہ ساری سب کے سامنے کھول دی. تو ہمیں اپنے فیصلوں میں جذبات کے بجائے عقل مندی سے سوچنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب تک ہم نے اتوار کے بعد سے ایک ہفتہ ہو گیا, ہم نے اپنا موقف پیش نہیں کیا. ایک ہفتہ ہو گیا ہم نے اس پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ پہ جو ہمارے پاس 7 دن تھے اس کے اوپر ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو ہم تو بیک فٹ پہ پیچھے کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. سچ کہ ہم نے پیچھے کر دیا. اب پائیکرافٹ پچھلے میچ میں بھی میچ ریفری تھے, آج بھی وہ میچ ریفری ہیں. ابھی تک کل کے پاکستان کے میچ کے بارے میں ہمیں ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ کل کون میچ ریفری ہوگا. اگر آج پائیکرافٹ کو رکھا گیا ہے جس کا کہ اعلان ہو گیا, تو پھر کل پائیکرافٹ کو نہیں ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ ایک آدھ میچ میں تو ہمیں بتا دے کہ ہمارا موقف مان لیا گیا. میرے خیال سے اب وہ ڈومین ختم ہو گئی ہے میچ ریفری کی. دوسری بات یہ کہ شاہد صاحب ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کچھ بہت ہی اوتھینٹک ویب سائٹس پہ, جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پائیکرافٹ ہیز بین کنفرمڈ ایز دا میچ ریفری فار انڈیا پاکستان گیم آن سنڈے. تو یہ میں نے ابھی اس کو بھی پڑھا ہے. تو ہو سکتا ہے وہی ہو, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں تو اب کچھ بھی نہیں رہا ہے نا. اور جب وہ معافی والا آپ نے چلا دیا تو دیکھو یہاں اتنی چیزیں تیزی سے,
यहाँ चीजें इतनी तेजी से तब्दील हो रही है, 1 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, तो अभी तक एसीसी ने ऑफिशियली नहीं बताया कि पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। उन्होंने कहा हो सकता है 5 बजे कोई रात तब्दील हो जाए तो हम 5, 5:30 बजे के बाद आपको ऑफिशियली बताएंगे। तो जो चीज ऑफिशियल नहीं है, हाँ एक दफा एसीसी का प्रेस रिलीज आ जाएगा कि आइंदा मैचों में ये मैच रहती है, तब फिर हम कह सकेंगे, लेकिन अभी तक इशारे यही मिल रहे कि वही होगा कल भी। जैसे हमारी ट्रांसमिशन होगी ना, बात की है तो डेफिनेटली हो ही जाए, मुझे लगता है कहीं हो ही ना जाए अगर सुन ले तो। नहीं, होनी चाहिए, शायद हमारी बातें चली जाए वहां तक, होनी चाहिए। और जहां तक मैच रेफरी की, देखिए अब वो उस डोमेन से अब उस पर डिस्कस करना फजूल है, क्योंकि माफी मांग ली लास्ट मैच में, उसने मैच सारा सुपरवाइज किया, तो अब ये डोमेन खत्म होनी चाहिए, कल का सोचना चाहिए। अब इस तरफ ना पूरे मीडिया को, लोगों को लगा दे कि अभी तक वहां पे है, हम मैच की तरफ ध्यान दें, हमने करना क्या है। पिछले मैच में आ गया तो फिर आ गया, उसने माफी मांग ली, जो भी करवा लिया माफी करवा ली, जो भी वीडियो इशू हो गई है, तो बस अब मेरे ख्याल से गेम की तरफ ध्यान दें। पाइक्रॉफ्ट वाले इस पे कामी ने जो अभी बात बोली ना, चेयरमैन साहब को चाहिए कॉल करें मैनेजर को कि ये क्या कर रहे हो भाई, किसके कहने पे कर रहे हो। बिल्कुल, जाओ फेस करो प्रेस को, क्या फेस करना नहीं आता प्रेस को। सही बात, ये चेयरमैन साहब को चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, मैं और कामरान रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर आपसे बोले इन्हें। सर पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की टीम, कोई क्लब की टीम पाकिस्तान थोड़ी टीम है। का कप्तान है, किसी क्लब का कप्तान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हारेंगे ना, अच्छा नहीं इट इज नॉट इवन अबाउट दैट। आप जिन सवालों से छुप रहे हैं वो सवाल तो आपके फेवर में जाने चाहिए। नहीं, चेयरमैन साहब को भेजना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये गलत है। इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ है यार, कोई एक मुल्क का मीडिया थोड़ी है, श्रीलंका से भी है, बांग्लादेश से भी है, और दूसरे लोग शायद भाई भी कराची से गए हैं, ये देखे ना। यहाँ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी बिग गेम पाकिस्तान और इंडिया जो कि कल है। आज का जो मुकाबला है वो है बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान, दोनों चीजों पे बात करेंगे। लेकिन बात सूर्य कुमार यादव की हम कर रहे थे, तो कहीं उन पे दोबारा कोई गद्दारी का इल्जाम न लग जाए, क्योंकि उन्होंने ओमान के खिलाड़ी आमिर कलीम को जो गले लगाया और मुबारकबाद दी, ये आप स्क्रीन पे मनाजिर भी देख सकते हैं। शायद वो भूल गई है, आमिर कलीम भी जो है वो पाकिस्तानी है। तो मोहसिन नकवी से एक हाथ मिलाने पे इतना इशू बना था, तो आमिर कलीम को गले लगाने में भी इशू बन सकता है। शाहिद भाई क्या अपडेट है इस पे? बिल्कुल बनेगा और बनना चाहिए। या तो सूर्य कुमार यादव को बताया नहीं गया कि आमिर कलीम का ताल्लुक कराची से है, पाकिस्तान से है। इस ओमान की टीम में जो 15 खिलाड़ी हैं उनमें से 8 खिलाड़ी पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, उनका पाकिस्तान से ताल्लुक है, और इब्तिदाई क्रिकेट उन्होंने क्लब क्रिकेट पाकिस्तान में खेली है। हैंडशेक भी हुए, गले भी लगाया। फिर सूर्य कुमार यादव ओमान के ड्रेसिंग रूम में भी गए और उन्होंने वहां पे एक इस्लाही तकरीर की कि किस तरह कंडक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ वो कंडक्ट नहीं कर रहे, लेकिन ओमान के खिलाफ कंडक्ट कर रहे हैं, और ओमान ने बड़ा अच्छा सबक उनको सिखाया और बताया पूरी दुनिया को कि इंडिया भी बीटेबल है, इंडिया को अगर हेड ऑन ले तो उनको हराया जा सकता है। जितेंद्र सिंह जी उनके कप्तान है, उन्होंने 33 गेंदें ली, 32 रन बनाने में वो शायद इंडिया के लिए खेल रहे थे। अगर वो थोड़ा सा तेज खेलते तो ओमान और बेहतर करता और क्लोज आता, शायद जीतता नहीं, इसलिए कि इंडिया की बाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट बता दिया कि इंडिया को इस तरह हराया जा सकता है। बासित भाई आप इस बात से एग्री करते हैं? क्या उन्होंने बहुत ही इजी लिया था, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने सबको बैटिंग करा दी, फिर 8 बॉलर को बॉलिंग करा दी, क्या ये रीजन है या वाकई ओमान ने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया? देखो सबसे पहले तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा ना अपनी बैटिंग में, उन्होंने अपनी बैटिंग को तो नहीं छेड़ा ना, उन्होंने नंबर्स जरूर चेंज करे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करा, सिर्फ 2 बॉलर ही तो चेंज हुए हैं और 8 बॉलर इसलिए करा दिए कि मैच एक तरफ हो गया था, मतलब वन साइडेड हो गया था। अगर एक ओवर में 10 रन चाहिए होते तो क्या वो तिलक वर्मा से बॉल करा? कभी भी नहीं कराते, जाहिर है ये चीज देखनी होगी। लेकिन ओमान ने अच्छा शो करा, बहुत अच्छा शो। जिस तरह हांगकांग खेला ना श्रीलंका के अगेंस्ट, वो मैच अच्छा हुआ एसोसिएट मेंबर के लिए, तो ओमान ने भी इस मैच में पाया ही है, कुछ खोया नहीं है। जाहिर सी बात है, ये तो मतलब बड़ा जबरदस्त इख्तिताम ओमान के लिए इस एशिया कप का कह सकते हैं। जैसे लास्ट मैच खेले हैं, देखें जो भी उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। हम कब करेंगे ऐसी टीमों के खिलाफ, मैं ये सोच रहा हूँ। और जहां तक सूर्य कुमार यादव ने बारी नहीं ली, मेरे ख्याल से ना भी खेलता तो ज्यादा अच्छा होना था, रिंकू सिंह को खिला देते।
لیکن انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو میچ پریکٹس دی ہے, کیونکہ 7 مہینے کے بعد ایشیا کپ کھیلنے آ رہے T20, سب بیٹسمینوں کو باری دی, سب بالروں کو بالنگ کروائی ہے, تو اچھی چیز ہے. اور یہ میچ صرف عمان کے لیے تھا کہ یہ اس میچ کو کیسے لیتے ہیں, کیا سیکھ کے جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان ٹیموں کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے کہ انڈیا کے خلاف کھیل رہے ہیں. سوریا نے جیسے ڈریسنگ روم میں جا کے بات کی ہے, سب پلیئروں سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے, ساری ٹیم میرے خیال سے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے, ڈریسنگ روم میں گئے ہوں گے, اس کا فائدہ ہونا چاہیے. پازیٹیو چیزیں کیری کریں, اپنی کرکٹ میں لے کے جائیں, جس سے بہتری ہو سکتی ہے اور اس کا فائدہ ہوگا. اور بڑا زبردست میچ کھیلے ہیں. جو عمان کے کپتان کی شاید بھی بات کرے, اگر وہ تیز کھیلنے جاتا آؤٹ ہو جاتا تو پھر 67 پہ آؤٹ ہو جانا تھا. وہ ایک ٹائم لیا, اس نے پارٹنرشپ لگائی جس کی وجہ سے اتنا لمبا میچ چلا گیا. ہاں, جس کا اگر وراٹ کوہلی ہوتا نا تو گراؤنڈ کے اندر سیلفیاں بن رہی ہوتی. صحیح بات ہے, اسٹار پاور ایسی ہے نا. خیر, اب ہم بڑھ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے اس گیم کی, جہاں پاکستان کے لیے اب پچھلے میچ سے امپروومنٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہاں سے بہتری نہیں آئے گی تو پھر کیا فائدہ. پہلے ہم دیکھتے ہیں اس ایشیا کپ میں انڈیا کے ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز کون ہیں اور ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. تو پہلے ٹاپ 5 انڈین بیٹر پر نظر ڈال دیتے ہیں, اور جس میں ابھیشیک شرما از آن ٹاپ. 3 میچز میں 99 رنز ہیں, 33 کی ایوریج ہے, 225 کا اسٹرائک ریٹ ہے. دس از دی اونلی وے ہی پلیز. تلک ورما دوسرے نمبر پر آتے ہیں, 3 میچز میں 60 رن ہیں, 30 کا اسٹرائک ریٹ ہے اور 30 کا ایوریج ہے اور 122 کا اسٹرائک ریٹ ہے. سنجو سیمسن 3 میچز میں 56 کا ایوریج, کیونکہ بیٹنگ اسی میں آئی, 124 کا اسٹرائک ریٹ. سوریا کمار یادو کے 54, 27 کا ایوریج, 138 کا اسٹرائک ریٹ, اور شبمن گل کا اسٹرائک ریٹ ہے 145 کا, جبکہ ایوریج صرف 17 کی ہے. کل کے میچ میں وہ کچھ خاص کر نہیں پائے. تو یہ ٹاپ 5 بیٹرز ہیں. باسط بھائی, ان کی پاکستان کا بھی دکھا دینا ساتھ ساتھ. چلے اس کے ساتھ ہم پہلے پاکستان کے ٹاپ 5 بیٹرز دکھا دیتے ہیں تاکہ ہم کو کمپیریزن کرنے میں آسانی رہے. فخر زمان 3 میچز میں 90, 45 کی ایوریج, 134 کا اسٹرائک ریٹ. محمد حارث کے 3 میچز میں 87, 29 کی ایوریج, 140 کا اسٹرائک ریٹ. صاحبزادہ فرحان کی 24 کا ایوریج ہے, 87 کا اسٹرائک ریٹ ہے. شاہین آفریدی کا کے 64 رنز ہے 3 میچز میں, 21 کا ایوریج ہے, 206 کا اسٹرائک ریٹ ہے. اور محمد نواز, اس میں ان کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے, 7 کا ایوریج ہے اور 143 کا اسٹرائک ریٹ ہے. یہ پاکستان کی بیٹنگ, اور آپ نے دیکھ لیا دونوں کو کمپیئر. شاہین شاہ آفریدی لیفٹ ہینڈر, ابھیشیک شرما لیفٹ ہینڈر, دونوں کا اسٹرائک ریٹ سب سے بہترین ہے. تو کل انہی کو ہم دیکھیں گے. مطلب اب ہماری یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ ہم نے اب ایکسپیکٹ بھی بیٹنگ میں شاہین سے کرنا ہے. نجیب, کل کا جو میچ ہے نا دبئی والا, جو ابھی جتیندر کی بات کر رہے ہیں نا شاہد بھائی, ہمارا ایک بیٹر کو ویسا کھیلنا پڑے گا دبئی میں. دبئی کی پچ میں اور ابو دھابی کی پچ میں فرق ہے. آپ ایک اینڈ تو سنبھالو یار, وہ کیا فائدہ کہ پہلی بال پہ آپ چوکا مارو اور اگلی 3 بالیں ضائع کر دو, تو ایسے چوکے کا کیا فائدہ. صحیح بات ہے. تو وہ پلان کریں گے. یہاں پہ باؤنڈریز اتنی آسانی سے نہیں لگیں گی, آپ کو بھاگنا زیادہ پڑے گا, اسپیشلی آفٹر 6 اوور. 6 اوور میں اگر آپ اسٹینڈ دیتے ہیں, اگر آپ ہٹ آؤٹ کرتے ہیں اوپر سے, تو ایک آپ کے پاس ٹارگیٹ تو ہو, لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے تو اوپنر ہی جلدی آؤٹ ہو جاتے نا. تو یہ پلان بنا کہ ہم نے 6 اوور کے بعد پاکستان سروائیو کرے گا اگر کوئی آؤٹ نہیں ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے. کامران, دونوں کی بیٹنگ کا کمپیریزن دیکھتے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ سکور کارڈ نظر آ رہا ہے جو ایک اننگز کی مار ہے. 3 میچز ہو گئے ہوئے ہیں, تو اور بڑے رنز ہونے چاہیے تھے, لیکن یہاں پہ وہ بھی نظر آتا نا کہ کس ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں. ہائی سکورنگ میچ نہیں ہو رہے, پہلے اننگ میں 57, 67 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں, تو پھر کیسی بڑی پرفارمنس نظر آئے گی. جہاں تک بات ہے ہمارے بیٹرز کی, جیسے باسط بھائی نے بات کی ہے, ہم لوگوں کو گیم پلان بیٹرز کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے 20 اووروں میں کوشش کرنی ہے ایٹ لیسٹ اوور میں 1 باؤنڈری لگے, اس کے بعد اگلی جو 4-5 بولیں نا اس پہ اسٹرائک روٹیٹ ہو, بال ڈاٹ بھی نہیں ہوں گے, ایک اچھا ٹوٹل بھی ہوگا. باسط بھائی نے جیسے بات کی, یہ تو پچھلے 6-7 سال سے ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے. باؤنڈری لگتی ہے, اگلی 2-3 بال ڈاٹس کھیل جاتے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں کس نے بتانی ہے, کس نے کرنی ہے؟ ان پلیئروں نے بھی کرنی ہے, مینجمنٹ نے, کوچ نے, بیٹنگ کوچ نے بھی بتانی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, تو اس لیے باؤنڈری تو لگنی ضروری ہے ہر اوور میں.
बाउंड्री लगे, उसके बाद 2-3 सिंगलें हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप देखें आपका रन्स ओवर में 7-8 बेस्ट बॉलरों के खिलाफ होगा, तो ऐसे एक अच्छा टोटल भी होगा और स्ट्राइक भी रोटेट होती रहेगी। ठीक है, साइम के लिए चाहे उनकी मैनेजमेंट के बैटिंग कोच साहब हो या हेड कोच हो, एक उसको मेरा ख्याल है कि जरूर उससे बात करें कि अच्छे प्लेयर की ना इनिंग्सें होती हैं ऐसी, कल का दिन जो है वो तुम्हारा है, ये कॉन्फिडेंस लेवल उसको इस तरह बढ़ाएं। ये मोटिवेशनल स्पीकर रखा है ना, उससे वो मुझे रख लेते तो मैं वही कह रहा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर रखा हुआ है। क्रिकेट खेला हुआ होना चाहिए बंदा, जो क्रिकेट में ग्राउंड में जो चीजें होती है ना वो बताए, ये थोड़ी कि वो एक हाई कर। ये हमारे टाइम में भी आए थे कुछ लोग कि ए बड़ा बड़ा है अपने जहन में रखो, ये लिखा हुआ, ये आंखें बंद करके, कोई फायदा नहीं होता इसका यार। ठीक है, शाहिद साहब दोनों की बैटिंग हमारे सामने बड़ा स्किल में बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है, लेकिन अगर जैसे बासित भाई ने कहा कि अच्छे प्लेयर्स की लाइफ में ऐसा होता है कि उनका डाउनफॉल आता है या उनकी फॉर्म नहीं रूठी हुई होती है, बिग मैच में उठना होता है। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उठ सकते हैं। बिल्कुल है, और साइम अयूब में भी इतना टैलेंट है कि वो 3-0 के बाद एक 70-80 या और भी बड़ा स्कोर कर सकता है, तो आपको कॉन्फिडेंस देने की बात है। लेकिन मैं ट्रेनिंग सेशन देख रहा था, उसमें मुझे बड़ी मायूसी हुई। पाकिस्तान ने पहले मैच में 38 डॉट बॉल्स खेली, दूसरे मैच में 63 डॉट बॉल्स खेली, तीसरे मैच में 47 डॉट बॉल खेली, और ये मैं डाटा जो ऑफिशियल स्कोरर है उससे लेके आपको बता रहा हूं। तो अगर अच्छा कोई कोच होता तो वो जो नॉर्मल ड्रिल है ना, यूं यूं करके बॉलें करा रहा है नेट में, यूं करके बैटिंग कोच बॉलिंग करा रहा है, वो ना कराता, वो 2 टॉप के बैटर लेता 1 और 2, उनको कहता सिंगल डबल लेके दिखाओ मुझे नेट में, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। लेकिन ऐसी तो प्रैक्टिस हो ही नहीं रही। हमारा जो 2011 से अलमिया है वो डॉट बॉल है, लेकिन डॉट बॉल खेलने के ऊपर हम तवज्जो ही नहीं दे रहे। आप प्रैक्टिस में यहाँ जब आप ट्रेनिंग सेशन करा रहे हैं तो आप 1 और 2 को खिलाएं, फिर 3 और 4 को खिलाएं, फिर 5 और 6 को खिलाएं, फिर 7 और 8 को खिलाएं, और उनसे कहे कि सिंगल लेके मुझे दिखाओ, डॉट बॉल मत खेलो, इधर उधर पुश करो और सिंगल डबल लेके दिखाओ। लेकिन वही जैसी ट्रेनिंग का जो तरीका होता है, यूं करके वो थ्रो कर रहा है, यूं करके और लंबे लंबे वो हिटे लगा रहे हैं। भाई लंबी लंबी हिटे लगाना सबको आती हैं, लेकिन आप जब तक सिंगल डबल नहीं लेंगे तो आपकी डॉट बॉल्स का जो रेशियो है कैसे ओवरकम होगा। शाहिद साहब, अब जब माइक हैसन को हटाया जाए ना तो आप अप्लाई कर दे कोचिंग के लिए, मैं कह रहा हूँ। ये नहीं, 2 बैठे हैं हमारे पास, हमने इतनी क्रिकेट नहीं खेली, 2 बैठे हैं ना हमारे पास, सिंध के कोच और गनी गिलास के कोच। तो भाई ये अब नहीं हूँ, थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। साबिक कोच जिन्होंने सिंध को जीतना सिखाया, और मौजूदा कोच जो गनी गिलास को चला रहे हैं, शाइन कर रहा है गनी गिलास। दोनों की छुट्टी हो गई। नहीं है अब नहीं, दोनों की छुट्टी हो गई। अच्छा जुमला। लेकिन ये पॉइंट अच्छा है कि आपने सिंगल डबल के लिए कैसे प्रैक्टिस करनी है, स्ट्राइक रोटेट का क्या सीन है, ये हम क्यों नहीं कर पा रहे। हम छोटी टीमों को जब दोनों पाँव चलेंगे यार, तो मैं कैसे चलवाऊं पाँव, बताए ना, पाँव चलाने के लिए क्या कोच का काम है ना। अगर नेट पे उन्हें थ्रो डाउन करे और ये समझ रहा है कि ये स्ट्राइक रोटेट हो रही है तो फजूल बात है। पैड पहन के घास पे खिलाए जहां पे बॉल ऊपर नीचे हो, और फिर आप प्लेस करो। भाई आपने देखा था छोटी टीमें भी रुक रही हैं और भाग रही हैं, हमारा तो ये पॉइंट ही मिसिंग है कामरान। बिल्कुल वही है ना, मिसिंग क्यों हुआ, क्यों नहीं स्ट्राइक रोटेट हो रही। हमने 2 दिन पहले मैंने बात की, हम पहले कमिट किया होता, फ्रंट फुट पे गए होते हैं। जब आप पहले फ्रंट फुट पे गए होते हैं तो फिर आप फंस जाते हैं, कैसे सिंगल निकलेगी, अनलेस फुल टॉस ना हो, पूरे मुंह में ना हो, तो फिर ही होगी सिंगल। तो ये चीजें वो भी हाथ ठीक है हो जाती। लेकिन ये है कि ये चीजें जो करने वाली है ना, जो ये एशिया कप से पहले जो टाइम मिला था, बांग्लादेश सीरीज खत्म हुई है, बांग्लादेश जाने से पहले जो टाइम मिला था, वो टाइम ये नहीं था कि ये 2 कोने लगा दे, ये 2 कोने इधर लगा दे, उस पर खड़े होके शेडो प्रैक्टिस हो रही है, बैट स्विंग सिखाई जा रही है। वो उसी वक्त होती है जब आप मैच को सामने रखते हुए प्रैक्टिस करें। ये नहीं है कि अंडर आर्म फेंक के आप बेहतर हो जाओगे। ऐसे तो फिर बच्चा 10 साल की एज में बहुत बड़ा प्लेयर हो जाएगा, अंडर आर्म खिलाते हैं उसको, स्टार्टिंग करते। ये इंटरनेशनल टीम है, इंटरनेशनल टीम की तरह आपको ट्रीट करना पड़ता है, आप स्किल लेवल आप सेट करते हैं। लेकिन जो इस बार मुझे बड़ी मायूसी हुई थी कि देखे यार ये क्या हो रहा है, ये इंटरनेशनल टीम है, किसी स्कूल की टीम है, और परफॉर्मेंस भी वैसी हो रही है। पावर हिटिंग कहाँ गई, वो जो कैंप लगा था, पता नहीं कहाँ गई। और जो बात अभी कामिल कर रहे हैं ना भाई,
आप पहले हाथ तो देखो, एयर में जब बॉल छुटता है, जब आप वहीं पे देख के आइडिया हो जाता है कि आपके ये आगे वाला बॉल है या पीछे वाला बॉल है। पाकिस्तानी बैटर्स का मसला ये है कि इनका सीधा पांव नहीं चलता है, पिछला पांव नहीं चलता है। स्पिनर्स को खेलने के लिए आपका पिछला पांव भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सही है, ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में, और बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान के गेम पर, जो कि कल सुपर संडे, बिग गेम, बिग डे, और किस तरह से पाकिस्तान कम से कम गलतियां कर सकता है और इंडिया की स्ट्रेंथ पे हम बात करें उसको कैसे टैकल कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ उनकी स्पिनर्स हैं, पाकिस्तानी स्पिनर्स इन एशिया कप और इंडियन स्पिनर्स इन एशिया कप, इसको भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। पहले पाक स्पिनर आ रहे हैं, जिसमें साइम अयूब 3 मैचेस 6 विकेटें, इकोनॉमी इनकी 6.1 की है और 3 for 35 इंडिया के खिलाफ इनके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स। और अबरार अहमद 3 मैचेस में 3.51 इकोनॉमी, और ये जो 2 विकेटें इन्होंने ली हैं वो है इसके अंदर। दूसरा आ जाए आप सुफियान मुकीम की तरफ, 2 मैचेस खेले हैं, 6.17, थोड़ी सी इकोनॉमी हाई है, 2 for 7। और फिर मोहम्मद नवाज 3 मैचेस 1 विकेट लिए। नवाज की इस एशिया कप में ऑलराउंड परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। ये हो गए पाकिस्तान स्पिनर। अब जरा इंडिया के स्पिनर्स पर भी नजर डाल लेते हैं, जिसपे ऑब्वियसली किसी को यहाँ पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए थी। कुलदीप ऑन टॉप, 3 मैचेस में 8 विकेटें हैं, 5.23, 4 for 7। अक्षर पटेल 3 मैचेस में 3 विकेटें, 4.37 इकोनॉमी है और 2 विकेटें इन्होंने ली हैं, मतलब 2 for 18 इनका बेस्ट है। वरुण चक्रवर्ती की 2 मैचेस में 2 विकेटें, 4.66। दोनों के स्पिनर्स को देखते हुए बासित भाई क्या सोच रहे हैं, कितना डिफरेंस है? देखो, कुलदीप उन्हें इकोनॉमी भी 5 की बहुत बेहतर है एज ए स्पिनर और आउट करके दे रहा है। T20 में आउट का बहुत ज्यादा चांस है कि वो आउट करने वाली टीम जब आउट होती है तो प्रेशर में आती है। इसी तरह साइम ने आउट तो करें, अगेंस्ट इंडिया बात कर रहा हूं, दूसरी टीमों के सामने नहीं, उसने रन ज्यादा दे दिए। अगर आप देखें, नो डाउट 3 विकेटें उसने ली हैं और वो बैट्समैन जिस तरह का था उस हिसाब से उलट बॉलिंग में कर रहा है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है। अबरार सबसे अच्छा बॉलर है, सही बात है। इकोनॉमी आप देख लें और उसके आउट कम है, क्योंकि सामने वाले उसको बहुत ज्यादा डिफेंसिव संभल के खेलते हैं कि ये बहुत डेंजरस बॉलर है। तो फर्क उनके स्पिनर कॉन्फिडेंस लेवल भी और जीते हुए। हम हारे में तो हमारे, जैसे आपने नवाज ने बोला कि नवाज ने 1 आउट करा है, तो हमारे सुफियान मुकीम ये अगर जीते हुए होते ना तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता। इत्तेफाक से अभी वो हालत हमारे स्पिनर्स की नहीं है। कामरान, स्पिन का यूएई में राज रहता है, हमारे स्पिनर कैसा कर रहे हैं? कुलदीप के क्यों आउट हो रहे हैं? उनके पास तीनों स्पिनर इस टाइप के हैं, मैच विनर आउट है, और इसलिए वो आउट भी किए हुए हैं। वो कुलदीप से बचेंगे तो वो वरुण चक्रवर्ती से फंस जाएंगे, तो इसलिए उसको मौका मिल जाता है। और पहले 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच भी है, अच्छी बॉलिंग की है। इब्रार को क्यों नहीं विकेटें इतनी मिल रही? क्योंकि उनको पता है कि ये एक ही बॉलर है, इसको हम आराम से खेलते हैं, बाकियों को अटैक करेंगे। तो आप देख लें, उसमें इतना स्कोर भी नहीं हुआ और बाकियों को इकॉनमी में देख लें। और इब्रार ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है। मैं समझता हूँ उसके साथ अगर कोई और बॉलर साथ दे, फास्ट बॉलिंग दे, वो और ज्यादा आउट करेगा, क्योंकि बैट्समैन फिर समझ जाते हैं कि भाई इसको रिस्क नहीं लेना, इसको सर्वाइव करेंगे, बाकियों को हम लोग टारगेट बनाएंगे, तो वो उसमें कामयाब हो रहा है। लेकिन उसकी इकॉनमी और बॉलिंग बड़ी जबरदस्त, डे बाई डे बेहतर हो रहा है। मैं सिर्फ ओमान और यूएई वाले मैच की नहीं, इंडिया के खिलाफ जो बॉलिंग की है ना, बहुत जबरदस्त है। यही अच्छे स्पिनर की निशानी है। एक चीज ऐड करूंगा जी, अमूमन बुमराह 2 ओवर करता है पावर प्ले में ना, इस एशिया कप में वो 3 ओवर कर रहा है, क्योंकि वो बचा रहा है पांड्या को। पांड्या उनका वीक लिंक है, लेकिन बात वही है, वो हमारे उससे ही आउट हो जाते हैं। हमारे तो शुरू में ही आउट हो जाते हैं। उस पर आप साहबजादा हो गया या साइम या हारिस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले को वो इतना प्रेशर डाल देता है कि उसको भी आपको संभल के खेलना। मुझे लग रहा है होना भी चाहिए। साइम के 6 आउट है ना, ये बेशक 6 आउट रह जाए, लेकिन 70-80 का रन कर ले भाई, नहीं चाहिए। ड्यू भी है। प्लेयर ऐसा नहीं है कि ये 3-0 करने वाला, खेलता अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है। जो कट शॉट पे वो लेट मारे ना, बैटिंग कोच साहब को चाहिए उसको कट खिलाए, वो बोलो कवर पे मारे, पॉइंट पे ना मारे, कवर पे मारे। फील्डिंग जब वो पहले मारेगा ना ऐसे, तो फिर खुद ब खुद लगेंगे।
صحیح ہے. آپ یہ जब आप पहले पहले बैटिंग मारते कोच हैं को ना, बता दें. जब आप शायद पहले भाई- मारते हैं ना तो शायद बैट भाई- बंद होता है. शायद भाई लेट मारते हैं बैट खुला हुआ प्रैक्टिस होता है. फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की. साइम की कोई शायद भाई आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस टाइम देखा आपने? शायद भाई आप प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं. कामरान का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. साइम एक ही तरीके से एक ही गलती करके आउट हो रहा है. कहीं देखा कि उसको ये सिखाया जाए या आइडेंटिफाई कराया जाए या उससे ज्यादा बॉलिंग करा रहे हैं? नहीं, वही यूं थ्रो मारो, यूं थ्रो मारो. कोई नहीं कि उसको खिलाएं और उसको कहें कि पॉइंट और कवर पे फील्डर लेने का है, या तो इसके ऊपर से खेलो या इनके बीच में से खेलो. वो वाली प्रैक्टिस तो हो ही नहीं रही. हमारे एनालिस्ट को भी देखे, एक इंडिया का एनालिस्ट है कि अक्षर पटेल को बता रहा है कि अगर तुम्हें लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग करनी है तो इस तरह बॉलिंग करनी है. वो 95% नेट में लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग करता है. कुलदीप यादव को देखें, वो भी ज्यादातर कोशिश करता है कि मैं लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग करूं, इसलिए कि एक आम सा एक इमेज बना हुआ है. डाटा एनालिस्ट ने बताया हुआ है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडर के खिलाफ मुफीद साबित नहीं होता. और जहां तक कुलदीप यादव की बात है, वो जब जाडेजा खेल रहा था तो वो इतनी T20 क्रिकेट नहीं खेलता था. अब जाडेजा के रिटायर होने के बाद वो खेल रहा है. और जितने भी टॉप कंट्रीज हैं, एसोसिएट, मलेशिया, युगांडा, मलावी, मंगोलिया, इनको हटा के टॉप कंट्रीज में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है. हर 10वीं गेंद पे विकेट लेता है वो. शाहिद भाई ने अपनी बात में सबसे बड़ी बात बता दी है नजीब, कि उनके बॉलर हमारे पास 5 लेफ्ट हैंडर हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. सही बात. जो अभी अक्षर की बात बताइए ना, कि वो लेफ्ट हैंडर को नेट पे बॉल कर रहे हैं. हमें यहाँ क्लब क्रिकेट में ढूंढने चाहिए थे. यहाँ के स्काउट से पूछते हैं, यहाँ के एसोसिएशन से पूछते हैं कि कोई है ऐसा लेफ्ट आर्म जो सुफियान है ना, 3-4 बुलाते और उनके खिलाते और उनके खिलाफ शायद प्रैक्टिस भाई- करवाते, लेकिन शायद ऐसा भाई- कोई स्पिनर मुझे नेट में नजर नहीं आया. शायद भाई आपने जो बात की ना क्लब क्रिकेट, उस तरफ वो 5-6 साल से बिल्कुल ही ध्यान नहीं जा रहा, बिल्कुल खत्म हो गई है. क्योंकि आपकी पहले वहां टीम- से ऐसे मिल जाते थे आपको स्पिनर्स, फास्ट बॉलर, बैटर्स. एक तैयारी, जो एक प्रोसेस होता था ना किसी प्लेयर्स को बनाने का, वो नर्सरी खत्म वो कर दी नर्सरी है. खत्म हो गई और आपकी नजीब- टीम क्लब लेवल की टीम लगने लगी. अगेंस्ट इंडिया सुफियान की बॉलिंग देख रहा था, वो तेज कर रहा था. लेकिन कल बांग्लादेश की नेट सेशन में ऐसे 2 बॉलर थे, इसलिए कि उनके पास स्पिन कोच कौन है? मुश्ताक अहमद. मुश्ताक अहमद. जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो कुछ नहीं करते. अव्वला आलम. मुझे तो बहुत पसंद है. नहीं पसंद तो हम सबको है, ये आपको लेकिन आपने रिजल्ट्स भी तो आने जो चाहिए थ्रोएं ना. मारी ना, उन्होंने बताई होगी. चले भाई, अब मूविंग ऑन. आज से सुपर 4 मरहले का आगाज हो रहा है और पहला वो बता मैच दिया. बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों के दरमियान है. देखते हैं क्या होता है इस गेम. जी, बांग्लादेश और श्रीलंका, दुबई में ये मुकाबला सुपर 4 का पहला मैच, B1 वर्सेस B2. कैसा देख रहे हैं बासित भाई, कैसा लग रहा है ये मैच? स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे भाई आज के मैच में. माना श्रीलंका के फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन दुबई की जो पिच है वो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा सूट करती है. बांग्लादेश के स्पिनर भी अच्छे हैं. मैच ऑन पेपर श्रीलंका स्ट्रांग है. मैच ऑन हर पेपर, फील्ड में, हर आई फील्ड थिंक ऑन पेपर एंड ऑन द ग्राउंड एज वेल श्रीलंका ज्यादा स्ट्रांग टीम है और उन्होंने ये अफगानिस्तान वाले मैच में तो कोई और डाउट ही नहीं छोड़ा. ये एशिया कप से पहले ही हम कह रहे हाँ, हैं बड़ी हाँ, बैलेंस और बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है. लेकिन एक चीज है, दोनों टीमों के लिए कंडीशन चेंज है, वेन्यू चेंज है. पहला मैच वो खेलेंगे दुबई में, तो मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा. लेकिन ऑन पेपर देखा जाए, फॉर्म को देखा जाए, श्रीलंका बहुत बेहतर टीम है, बैलेंस है. स्पिनर्स की जहां तक बात की है, तिक्षाना भी है, हसरंगा भी है. आप देखेंगे ये बॉलर्स ऐसे हैं. ठीक है, वीना लागे तो नहीं है मेरे ख्याल से, शाना भी लास्ट मैच नहीं खेला, एक ही मैच खेला सिर्फ हांगकांग के खिलाफ. लेकिन यह है कि अब वो खेलेगा मेरे ख्याल से. यहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे शाहिद भाई बताएंगे वेलर आगे दस्तयाब है आज सिलेक्शन के लिए, वो तो आगे ही पता चलेगा. लेकिन शाहिद भाई इसकी अवेलेबिलिटी बताइए. शाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है? तो और उन्होंने अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए, लेकिन आया उनको खिलाएंगे नहीं. लेकिन उनके पास भी ठीक शाना है, हसरंगा है और तीसरा स्पिनर उनके पास वेलल आगे भी है, वो खिला सकते हैं उसको. खिला सकते हैं, वो अवेलेबल है. अवेलेबल आ गया आ गया. ओरिजिनली ग्रुप बी के मैचेस अब शुरू हुए. हाँ. लेकिन ये है कि जैसे वो सख्त पुल था ना. हाँ जी बिल्कुल. बांग्लादेश के वो स्पिनर नहीं है जो इस वक्त श्रीलंका के हैं. थोड़ी बैटिंग में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े रन्स ऑन बोर्ड लगाने पड़ेंगे, फिर फाइट हो सकेगी. फिर फाइट हो सके. बांग्लादेश. और आपके स्क्रीन पे स्टैट्स भी आ जाएंगे इस एशिया कप में, कौन किससे कैसे जीता है दोनों टीमों में, वो भी आपको पता चल जाएगा. पहले श्रीलंका दिखा रहे हैं क्योंकि वो अनबीटन रही है. अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हराया, अबू धाबी में हांगकांग को हराया 4 विकेटों से.
دبئی میں اور بنگلہ دیش کو ہرایا 6 وکٹوں سے ابو دھابی میں. یہ ان کے تینوں میچز کس طرح سے جیتے. بنگلہ دیش جو ہے وہ 2 میچز جیتا، 1 ہارا. ہانگ کانگ کو ہرایا 7 وکٹوں سے، سری لنکا سے ہارے 6 وکٹوں سے، اور افغانستان کی جو ان کی بڑی یادگار جیت رہی 8 رن سے ابو دھابی میں، یہ بھی بڑی زبردست پرفارمنس ہے. اس سے بڑا کانفیڈنس ملا ہوگا بنگلہ دیش کو. تو فائنلی اس گیم کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور سامنے ہیڈ ٹو ہیڈ بھی چل رہا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان. بنگلہ دیش ابھی سری لنکا 13 سری لنکا جیتا ہے، 8 بنگلہ دیش جیتا ہے. 13 میچز ہوئے. بنگلہ دیش ابھی سری لنکا کو سری لنکا میں ہرا کے آیا جی. ہاں تو مطلب یہ نہیں کہ مطلب وہ کوئی اپسیٹ تھا یا لیکن یہ ہے کہ میچ اچھا ہونا چاہیے. اور آج سب سے پہلے آپ بتائیں گے کون سی ٹیم آپ؟ میں سری لنکا. اس میں تو سوچنا کیا ہے، سپر 4 میں بنگلہ دیش آئی ہے نا تو کانفیڈنس ڈیفینیٹلی آیا ہوگا ڈیفینیٹلی. اور یہ نہیں ہوگا کہ جیسے راؤنڈ کے میچ کھیلنے ہیں کلوز یاد نہیں. اگر وہ اچھا کر گئے نا تو نیور نو کہ وہ جیت بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے گیم پلان پھر بولوں گا کنڈیشن کے مطابق. کیا شاہد صاحب برابری کا میچ ہوگا نہیں ہوگا؟ ناگن ڈانس ملے گی دیکھنے؟ نہیں بالکل اچھا میچ ہوگا، مقابلے کا میچ ہوگا، اس لیے کہ کامی نے جس طرح کہا جب آپ اس طرح آتے ہیں سپر 4 میں تو آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے. اچھا میچ ہوگا اور جو ٹیم زیادہ رن بنائے گی، زیادہ وکٹیں لے گی، زیادہ کیچ پکڑے گی وہ جیتے گی. یہ تو شاید بھائی ایک اور چیز بھی ہے. اب دیکھیں بنگلہ دیش کی کرکٹ کو بہت ٹائم ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ بس اچیومنٹ یہاں تک کی ہے، یہاں تک کی فائٹ کرنی ہے. اگر اور اپنی کرکٹ اوپر لے کے جانی ہے، ایشیا کپ ایٹ لیسٹ فائنل کھیلنا. تو کھیلتے ہی ہیں، 2 بار کھیل چکے ہیں. 2 بار کھیلے ہیں نا اتنے سالوں میں. 2 بار کھیلنا کیا صرف یہی ہے؟ ایک 2012 میں جیتے، 12 میں کھیلے ہیں پاکستان کے خلاف جو ہم لوگ جیتے ہیں. تو اب ان کے پاس جو ٹیم ہے، اب موقع ہے تو جیتنا چاہیے میچ اچھی ٹیموں سے اور آگے فائنل تک کوشش ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آج کے ہمارے پروگرام میں بس اتنا. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.